हेलो पे समस्त को आमर एसएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत पे देख पे तुम जो बोर्ड एग्जाम तुम तो सरी जाइए तुम 10वीं श्रेणी हो +2 हो +3 हो पे देख या नेक्स्ट पे अच्छी तुम 2026 तो से पे तुम प्राक्ट कर चल ओके। तो आज पे मुझे आसी तुम मोस्ट इंपोर्टाट जोटा कि समचारित शब्द पे रोच तो समचारित शब्द पे क्या कहुए देखा और तार एग्जाम्पल किसी ना आती पे देखेबी तो समचारित शब्द गुड़िक से गुड़ाक पे तुम बोर्ड एग्जाम आसी पढ़ी पे आगे पढ़ो बुझिपारे कि। तो देख फास्ट पे सब परीक्षा आसे ये क्वेश्चन एमती क्वेश्चन पे जी देवी तो सब परीक्षा आसो पे यहाँ देख यहाँ पे तुम 10वीं श्रेणी +2 +3 एवं तुम पढ़ी पार आउ गोटे कथा पे तुम पढ़ी पार तो पंचम रु 10वीं श्रेणी पर्यटन भी पिला पढ़ी पारे कहीं क्वेश्चन एग्जाम आसे बुझिपारे कि। तो चलो फटाफट डेरी करवानी स्टार्ट करने पूर्व ये पे कह आम चैनल जो नुआ आस पे देख आम चैनल को थरटे पे सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब करने द्वारा कौन हम ना पे मुझे भी वीडियो पठेबी तो से सब वीडियो तुम देखिपर प्रथम तो सब्सक्राइब कर दियो ओके। तो सब्सक्राइब कर वीडियो गोटे लाइक कर दियो गोटे कमेंट कर दियो पे ये दरकार बुझिपारे कि। तो देख देखा समचारित शब्द पे कौन फास्ट कही पे समचारित शब्द मीनिंग कौन पे समचारित शब्द देख आमर वार्डटा पे सेम थी ओके। तो वार्ड माने उच्चारणटा पे सेम थी बट मीनिंगटा डिफरेंट थी बुझिपारे कि। वार्डटा हूँ सेम थी से वार्डर मीनिंगटा डिफरेंट थी से कहते समचारित शब्द मुझे सर्टे बुझेली। देख सूचना कौन लिखाई मुझे पढ़ी दूसरी पे देख भल कर देख ध्वनि सहित ध्वनि बा वर्ण सहित वर्ण मिसिले शब्द हुए ना पे ध्वनि सहित ध्वनि मिसिले कि वर्ण सहित जब वर्ण मिसब ता शब्द हुए ना यथा अच्छी कपट टबट एगुड़ा पे शब्द कि शब्द ना ना तो एठारे कप ब ध्वनि अच्छी मात्र यह एक शब्द नुहे बुझिपारे कि। तो कारण एक ध्वनि बा वर्ण मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करूना ध्वनि वर्ण मिसी गोटे स्वतंत्र अर्थ जब प्रकाश करुवा से पे शब्द कहवा बुझिपारे कि। तो देख ये प्रकाश कले शब्द कहुए शब्द को सजाई आम वाक्य गठन कर भाव प्रकाश कर तो अनेक शब्द अच्छी जहाँ उच्चारण दिगरे विभिन्न मात्र अर्थ सामान ओके। तो जथा यथा देखा आदित्य पे आदित्य क्या कहुए जदि आदित्य आम देखा पे आदित्य हूँ सूर्य को कहुए तपन कहुए सविता कहुए एगुड़ा पे गोटे हूँ सामान जदि सूर्यर दब सूर्यर 3-4टा प्रतिशब्द लेख तपन हम सविता हम आदित्य हम बुझिपारे कि। तो यही शब्द उच्चारण दिग को अलग अलग मात्र समस्त अर्थ सूर्य को ही बुझाए बुझिपाल क्लीयर है। तो सहीपरी पे देख यहीपरी केतेक शब्द अच्छा जो गुड़िक उच्चारण एक और रूप पाए प्राय एक एवं सेगुड़िक अर्थ पे भिन्न भिन्न उच्चारणटा एक स्पेलिंग भी किछटा एक समान अर्थ थी बट भिन्न भिन्न आम जो मीनिंगटा तो अर्थ पे भिन्न भिन्न रुतरां जो शब्द गुड़िक उच्चारण दिगरू प्राय सामान आखापाखि सामान तो सेगुड़ी समचारित शब्द कहुए बुझिपारे कि। तो समचारित शब्द सामान ध्वनि थाए मात्र अर्थ असमान बा भिन्न थाए बुझिपाल। नेक्स्ट जो देखा पे देख ओडिया भाषार अन्यतम विचित्र है आम भाषा भंडार में एपरी अनेक शब्द रही जो मैंने उच्चारण दिगरू शुणा एकाभली मात्र से अर्थ भिन्न भिन्न बुझिपारे कि। तो देख पे आम डायरेक्ट एग्जांपल कति जा तो समचारित शब्द बुझिपाल पे मुझे जोटा कहली पूरा क्लीयर से बुझिपाल। देख फास्ट पे अच्छी आभास पे आउटे अच्छी आभास पे आभास आभास कौन गोटे आभास आम जानते भाषण तो आउटे आभास पे मन रखता सूचना बुझिपारे कि। तो देख यहाँ जोटा अच्छी मुद्रेश अच्छी से सटा हेल्ले कौटा हो ना वक्तव्य जोटा भाषण दूसरी दंतेश हेल्ले कौन हो सूचना हो बुझिपाल। तापर सेमी जो देखा नेक्स्ट पे अनिल अनिल आम गोटे अनिल जानते जहाँ पवन को आम अनिल पे जानते पवन को अनिल कहुए। तो नेक्स्ट अनिलटा आम जानी ना आउ गए मन रखता अनिल हूँ जहाँ नील नुहे बुझिपाल। यहाँ गोटे प्राय आखापाखि समचारित शब्द तो पाखापाखि समचारित शब्द पे युड़ा बुझिपाल। तापर जो देखा ईश ईश गोटे ईश आम जानते लंगल अग्रभाग लंगल पे देखछ तो एमती पे जो लंगल होता है तो यहाँ हूँ तार अग्रभाग तो यहाँ पे गोटे ईश कहते आउ गए कहते ईश को पे ईश्वर जोटा कि गॉड भगवान कह बुझिपाल। तो तापर जो नेक्स्ट देखा पे राग राग गोटे राग पे वृत्त ओके। तो वृत्त राग गोटे कहुए आउ गए राग कहुए क्रोध क्रोध जोटा कि आम रागुंट ओके। तो जलिबा जोटा से पे कहुए राग बुझिपाल। तापर जो देखा पे देख अंश पे अंश गोटे अंश पे भाग आउ गए अंश कांध बुझिपाल। तापर पे अनिल अनिल मुझे कहली गोटे हूँ पवन आउ गए हूँ जहाँ नील नुहे। तो तापर देती पे असन असन पे गोटे असन तालबेस जोटा पे से हूँ भोजन आउ गए असन जोटा क्षेपण। तो 80 80 गोटे 80 पे देख 80 तुम भूलबनी तो यही 80टा पे संख्या संख्या मान 80 यहाँ पे
ओके तो असी आउटे अच्छी पे खंडा जोटा कि खंडक कौच बुझिपाल। जो देखा पे देख असुर असुर तो असुर गोटे अच्छी दानव अच्छी असुर गोटे भीरु अच्छी तापर अबीर अबीर पे अबीर गोटे फगु कहुए आ गए अबीर जी वीर नुहे ताकू भीरु जोटा कि अबीर कहुए बुझल। अलिक 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 गोटे अच्छी ललाट देश आ गए अलिक अच्छी मिथ्या तो अभास अभास गोटे अभास अच्छी सूचना भंगित आ गए अभास अच्छी भाषण। तापर जो नेक्स्ट पे देखा आयत 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 पे देख आयत गोटे अच्छी विस्तृत आउटे आयत अच्छी पे नियंत्रण ओके जोटा कि बसीभूत जोटा कि अधीन कौच। तापर जदि पे नेक्स्ट देखा पे ईश ईश देख गोटे ईश आम जानते गोटे ईश पे हूँ प्रभु जोटा कि ईश्वर गोटे ईश कहते आउ गए ईश कहते जंगल दंड सहीटा को आउटे ईश कहते बुझिपाल क्लीयर है। जो नेक्स्ट पे देखा देख नेक्स्ट अच्छी काली काली पे गोटे काली आम जानते गोटे काली देवता गोटे अच्छा देवी गोटे अच्छा आम जानते काली ठाकुर काली पूजा जो होता है तो सी गोटे काली आउ गए काली पे अच्छी कला रंग जोटा काली इंकपट कौच कला रंग सी गोटे काली बुझिपाल। देखा पे काश काश गोटे काश जो आमको थंडा है जोटा कि काश होता है तो सेटा पे काश से कौ काश देख श्वास जंत्र एक रोग पे स जदि दंतेश अच्छी से काशटा हूँ एटा काश हूँ धला फुल युक्त तृण जोटा कि काश तंटी कहते बुझिपार। तापर देख पे अच्छी कूल कूल पे कूल कूलटा भेरी भेरी इंपोर्टाट फास्ट कूल आम जानते गोटे कूल पे कौटा ना गोटे कूल पे यहाँ हूँ वंश को बुझाए ओके आउ गए कूल हूँ नदी तट जोटा नदी पाखापाखि से गोटे कूल कहते बुझिपाल। तापर जो नेक्स्ट पे देखा कूट कूट गोटे कूट पे पर्वत शुंग बा दुर्ग आउ गए कूट हूँ माया बा कपट बुझिपाल। तापर जो नेक्स्ट देखा पे कूजन कूजन गोटे कूजन कहती मंद लोक आउ गए कूजन कहती पक्षीर काकली बुझिपाल। तापर जो नेक्स्ट पे देखा केशर केशर पे केशर आम जानते गोटे फूल भितर पे केशर थाए तो जोटा कि आमर फूल भितर जोटा कि मध्यस्थ थाए तो तार भीतर जो छोटा छोटा होता है फूल टाइप ता भितर तो सीटा पे गोटे केशर कहती आउ गए पे कहती केशर सिंह बा घोड़ा बेकर थिबा केशर बुझिपाल कि। तापर जो नेक्स्ट देखा पे कोटी कोटी देख कोटी पे जानते गोटे कोटी पे जोटा कि पैसा जोटा कि टंका जोटा कि मनी तुम जोटा कहीपर तो संख्या विशेष यही कोटीटा पे संख्या विशेष जोटा कि दीर्घकार थी टोर से हूँ शीर्ष जोटा कि अग्रभाग कहीपर। तापर नेक्स्ट जो देखा पे कष कष गोटे कष पे जोटा कि भंडार कहती अभिधान ग्रंथ आउ गए कष कहती पे दुई माइल बुझिपाल। तापर जो नेक्स्ट पे देखा कृति कृति पे गोटे कृति हूँ सफल कार्य कर रुफला तोर हर्षिकार से हूँ सफल कार्य आउ गए कृति दीर्घकार जोटा से पे दक्ष। तापर अच्छी गाड़ गाड़ गोटे गाड़ पे गात ओके तो गोटे कहे से गोटे गाड़ अच्छी से गोटे गात अच्छी तापर आउ गए जदि कह गाड़ हूँ दृढ़ बा निबिड़। तापर पे अच्छी गिरीशी गोटे गिरीशी पे शिव आउ गए गिरीशी अच्छी पर्वत श्रेष्ठ बुझिपाल। तापर जो नेक्स्ट पे देखा गुणी गुणी गोटे गुणी अच्छी तंत्र विद्या आउ गए गुणी पे गुणवान बुझिपाल। तापर जो देखा नेक्स्ट चीर चीर गोटे चीर पे गोटे चीर मन रखता गोटे चीर हूँ सबुदिन जोटा कि प्रत्येक दिन पर्यंत तो सेटा चीर दिन धरिकी से कहते पे सबुदिन चर हर्षिकार आउ गए दीर्घकार जोटा अच्छी पे हूँ छिंडा वस्त्र। तापर जो नेक्स्ट पे देखा देख चूड़ा और चूड़ा पे गोटे चूड़ा आम खाती जानते से चूड़ाटा पे कौटा हम ना चौर हर्षुकार जोटा हम से पे खाती बुझिपाल आ चौर दीर्घकार जोटा थी से मंत्र अग्रभाग जोटा कहीपर जोटा कि शीर्ष कहीपर ओके। तापर जो नेक्स्ट पे देखा देख नेक्स्ट पे अच्छी देख जब जब पे गोटे जब हूँ बेग आउ गए जब हूँ ज धान जमक जमक पे गोटे जमक हूँ आडंबर आउ गए जमक अच्छी एक शब्दा लंकार बुझिपाल। तापर नेक्स्ट जो देखा पे जाग जाग गोटे जाग पे मन रखिए जाग्रत होगा उज्जवल होगा तो गोटे से पे ओके तो आउ गए जाग अच्छी पे यज्ञ। तापर पे जात जात पे जात जात्रा इंपोर्टाट रही तो यहाँ जात जात्रा भल भाव देखी जाओ तो गोटे जात अच्छी पे जन्म नवा जोटा कि जन्म होगा से कहते गोटे जात आउ गए जात अच्छी यात्रा बा उत्सव देखा देख नेक्स्ट पे आमर अच्छी दीपी दीप दीप पे देख दीप दीप पे भेरी भेरी इंपोर्टाट तो यहाँ भल भाव देख देख गोटे दीप पे आम जानते जोटा कि हाथी तोर दीर्घकार हर्षिकार पे ओके तो वो आप से हूँ हाथी पे आउ गए दीप पे चारिपटे जल स्थल ओके
तो ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଦୀପପୁଞ୍ଜ ଯୋଉଟା କହୁଛ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନାଶ ଗୋଟେ ନାଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱଂସ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଶ ଅଛି ଧୂଆଁପତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ନୀତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଅର ହର୍ଷିକାର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଅର ଦୀର୍ଘକାର ନୀତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନିବା। ଓକେ, ତ ସେଇଟାକୁ ନୀତି ନିୟମ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ହତ୍ୟା କରିବା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗରିବ ବା ଧନ ଶୂନ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦେଖ ନିବାର ଗୋଟେ ନିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ବାରଣ ଯୋଉଟାକି ବାରଣ କରିବା, ନଅର ହର୍ଷିକାର ବରାକାର ବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାର ପିଲାମାନେ ଅଛି ତୃଣ ବା ଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ ବୁଝିପାରିଲ। ପଟ ଗୋଟେ ପଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ବସ୍ତ୍ର ନା ପରଦା ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି ପରସ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପରସ୍ୱ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ୱ ଗୋଟେ ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ପରସ୍ୱ ହେଉଛି ପରଦିନ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ପରସ୍ୱ ପହର ଦିନ ମାନେ ଆଜିର ଦିନ ପରେ ପହର ଦିନ ବୁଝିପାରିଲ ପରସ୍ୱ। ତ ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରି ଗୋଟେ ପରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଭଳି ବା ତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟାକି ଅପ୍ସରା କୁହନ୍ତି ପରି ଅପ୍ସରା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପୁର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଗୋଟେ ପୁର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରାମ ପୁର କୁହନ୍ତି, ନଗର କୂଅ ଗୃହ କୂଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପୁର ହେଉଛି ପିଠାର ଯେଉଁ ପୁର ଦିଆ ହୋଇଥାଏ ପର ଦୀର୍ଘକାରଟା ହେଉଛି ପିଠା ପୁର ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପାବନି ଗୋଟେ ଅଛି ପାବନି ହେଉଛି ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଯୋଉଟା କହିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାବନି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କିରଣୀ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପିତ୍ତ ଗୋଟେ ପିତ୍ତ ପିଲାମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିତ୍ତ ଅଛି ଶରୀରର ଧାତୁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାନେ ବଳି ଯୋଉଟା ଉତ୍ସର୍ଗ ବା ପୁରାଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଳି ପିଲାମାନେ ବଳଶାଳୀ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବାଳିଶ ଗୋଟେ ବାଳିଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳିଶ ଅଛି ନୀର ରତ୍ନ। ତାପରେ ବିଶଦ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଶଦ ହେଉଛି ଯିଏ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ବିଶଦ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶଦ ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦେଖ ବିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହଜର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ ପିଲାମାନେ ଅଛି ପଦ୍ମନାଡ଼। ଆମେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଯିବ। ଗୋଟେ ବିଷ ହେଉଛି ହଜର ଯୋଉଟାକି କୁହନ୍ତି ବିଷ ଖାଇଲେ ଯୋଉଟା ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବିଷ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଡ଼। ତାପରେ ଅଛି ବୃତ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବାଡ଼ ବା ଆବରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପେଶା। ବେଳା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବେଳା ହେଉଛି ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ତୀର। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭିତ୍ତି ଭୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ମୂଳ ଦୁଆ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ମତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମତ ହେଉଛି ମନ ଗତ ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ହେଉଛି ପାଗଳ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଜାଣିଛନ୍ତି 30 ଦିନ ସମାହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିରିକୁ କୁହାଯାଏ। ରଦ ଗୋଟେ ରଜ ହେଉଛି ଦନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଦ ହେଉଛି ବାତିଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ହେଲ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖ ସକଳ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସକଳ ହେଉଛି ସମସ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସକଳ ପିଲାମାନେ ଖଣ୍ଡ ବା ଅଂଶ ବିଶେଷ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶକ୍ତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟାଣ। ଓକେ, ତ ଆସକ୍ତ ବା ଅନୁରକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦୃଢ଼ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଶଙ୍କର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ଶିବଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଶଙ୍କର। କୋଉ ସ ନା ତାଲବେଶ ସଟା ଶଙ୍କର ଶିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମିଶ୍ରଣ ଜାତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସପ୍ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତ ପିଲାମାନେ 7 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତ ହେଉଛି ସାପଗ୍ରସ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ। ସବଳ ଗୋଟେ ସବଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଳଶାଳୀ, ଯୋଉଟାକି ବଳବାନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ସବଳ ଛୁଆଟା ପିଲାଟା। ଓକେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ ଗୋଟେ ସମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମାନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମନ ଗୋଟେ ସମନ ହେଉଛି ଯମ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମନ ଆଦେଶ ପତ୍ର। ଓକେ, ତ ସରସର ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ସରସରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥାଅ। ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନୁସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଖରୀ ବା ଦୂତ ସ୍ୱର କହିପାରିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସତ ଗୋଟେ ସତ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ସତ କୁହ, ସତ କଥା କୁହ, ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ସତ କଥା, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ସତ ଯୋଉଟାକି ଦନ୍ତାସ ସତ। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ପିଲାମାନେ ସହ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ଶତକ ଶହ ସେଇଟା। ଓକେ, ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସୁକ ଗୋଟେ ସୁକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ, ତ ସହର ହର୍ଷୁକାର କଟା ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁକ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଗ୍ରଭାଗ ବୁଝିପାରିଲ। ସାପ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାପଟା ପିଲାମାନେ ମନକୁ ସରୀସୃପ ବିଶେଷ, ତ ଏଇ ସାପଟା ପିଲାମାନେ ଅଭିଶାପ, ତାକୁ ସାପ ଦେବା ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସୂତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସୂତ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ ହେଉଛି ସାରଥୀ। ଗୋଟେ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କଳନ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତ।
ପବିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସୁର ସୁର ଗୋଟେ ସୁର ପିଲାମାନେ ସ ଯେଉଁଟାକି ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ଷୁକାର ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେବତା ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲବେଶର ଯେଉଁଟା ଅଛି ର ସେଇଟା ବୀର। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଅଛି ସୂଚି ସୂଚି ଗୋଟେ ସୂଚି ପିଲାମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୂଚି ତାଲବେଶର ଦୀର୍ଘକାର ଚର ଦୀର୍ଘକାର ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର କହିପାରିବ ସର ହର୍ଷୁକାର ଚର ବୁଝିପାରିଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ହେଉଛି କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଆମର ସମଚାରିତ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଥାଅ 100% ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେତିକି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଭଲ କରିକି ଆସିବ ଓକେ। ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଥାଅ ପିଲାମାନେ ତ ଆରାମସେ ତୁମେ ଭଲ କରିକି ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଓକେ। ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଦରକାର ବ୍ୟାକରଣରେ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ମୁଁ ସେଇ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ତୁମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ +2 ପିଲା ପାଇଁ +3 ପିଲା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।